भाई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज ऐसी शख्सियत के पास हम यहाँ बैठे हुए हैं, इनका नाम हाजी नज़ाकत अली है और कुछ अरसा पहले ही इन्होंने कुरान पाक की तकमील की। और इनसे पूछते हैं कि ये एक जज्बा लेकर और इस उम्र में आपने बच्चों के साथ जो बैठ के पढ़ा, वहाँ पे क्या महसूस किया, और वहाँ के जो आपके जो पढ़ाने वाले जो कारी साहब थे या आलिम थे, उनके बारे में आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने पिछले साल कुरान पाक की मुकम्मल जो है ना, पहले कुरान बचपन में पढ़ा था, उसमें आप गलतियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो मैं परेशान रहता था कि यार कुरान पाक ठीक कर लूँ। तो उसका ये हुआ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जब मैंने कारी साहब से, मेरे कारी सईद साहब हैं, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा जी मैं कुरान पाक दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी मैं आपकी क्लास लगाता हूँ अलहदा से। मैंने कहा नहीं जी, क्लास नहीं, मैं छोटे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ूँगा। उन्होंने कहा जी आप कैसे? उन्होंने मौलाना शेर ज़मान साहब से बात की, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी पढ़ने की। अल्हम्दुलिल्लाह दुरानिया 8 महीने मेरे लगे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक मुकम्मल जिसको कहते हैं ये कारी साहब से पढ़ा, और उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी तकरीब भी की, और उसमें वो ख़बर भी चली थी बड़ी, काफ़ी लोगों ने वायरल हुई और लोगों ने पसंद भी किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि इतने लोगों ने कुरान दोबारा पढ़ना शुरू किया कि वो उसका नाम दिया गया था बुज़ुर्ग तालिब इल्म। बुज़ुर्ग तालिब इल्म के नाम से एक ख़बर चली थी। तो वो मैंने एक दफ़ा उसको देखा तो लाखों लोगों ने उसको देखा, और कितने लोगों ने उसको, यहाँ पे हमारे महल्ले में लोगों ने जब वो देखा, देखना देखी जनाब, उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 लोग ऐसे हैं कोई के जो दोबारा कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो इसमें तो एक ज़िंदगी का मेरा ये मैं कहता हूँ कि बहुत कीमती और बेहतरीन वक़्त था कि जो मैंने कुरान पाक की तरफ अपना दिल लगाया और पढ़ लिया। हाजी साहब, अभी चंद दिन पहले आपने उम्रा की सादत हासिल की, तो ये एक आप ग्रुप की सूरत में वहाँ गए, तो कितने लोग थे और कितने दिन वहाँ पे आपका क़याम था? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह कस्बे मदीना की तरफ से, ट्रैवल एजेंसी है हमारे अटक में, हमारे दोस्त हैं हाजी सदीर साहब उनकी, तो उनकी साथ मैंने बात की। मैंने कहा जी मैं हाजी साहब उम्रे के लिए जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आ जाएँ। तो साथ जब मैंने अपना नाम दिया, जो भी मेरा दोस्त यार जिसको पता चला हाजी साहब उम्रे पे जा रहे हैं जी, मेरे पास आए जी, ये मेरे पैसे लो जी, मेरा पासपोर्ट लो, मैं मेरे बच्चों को साथ लेके जाओ। इस तरह से करते करते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 28 लोग हो गए। 28 लोग, जिसमें से 13 मुफ्तुरात थी, बाकी मर्द थे। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा इतना बेहतरीन ये सफ़र था। ये सफ़र तो वैसे ही बहुत अच्छा है, इससे इससे अच्छा सफ़र और कोई नहीं। इसको कितना अच्छा कोई बंदा बना ले, वो बंदे अपने तक है। वहाँ पे तो लोटी लगी हुई है, जिसने लोटी जितनी लूट ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मक्का मुअज़्ज़मा में हमारे पहले 5 दिन थे। तो 5 दिनों में हमारा जी अल्हम्दुलिल्लाह जो पोज़ीशन थी वहाँ पे मेरी, वहाँ पे एक दुरानिया था सफ़र। रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह हम तलबिया पढ़ते रहे। मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ कि जब हम मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो होटल पे हमने सामान जमा किया, तो वहाँ पे मैंने सब ग्रुप को इकट्ठा किया। मैंने कहा यार हम बड़ी सख्त जगह आ गए हैं, तो आप लोग थोड़ी सी मेरी बात सुन लो। मैंने उनको इकट्ठा किया और उनको मैंने बताया कि देखो हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। कहते जी क्या करना है? मैंने कहा जी आप लोगों ने आंखें बंद तो नहीं करनी, लेकिन निगाहें नीचे रखनी है।
किसी बंदे मनार को नहीं देखना। मैं तलबिया पढ़ाता रहा, पढ़ते रहे। हम बाबे अब्दुल अजीज़ से हम हरम में अंदर दाखिल हो गए। जब दाखिल हुए तो मैंने उनसे कहा कि मनार किसी ने नहीं देखनी। जब मैं अल्लाह अकबर कहूँगा तो सब लोगों ने निगाहें उठानी है। वो वक्त ऐसा था जब हम मताफ के करीब पहुँचे तो बिल्कुल मैं देखता रहा कि हमें क्लियर बैतुल्लाह शरीफ कब नज़र आएगा। जैसे ही हमारे बैतुल्लाह शरीफ नज़र आया तो मैंने कहा अल्लाह अकबर। सब ने निगाहें उठाई तो सामने क्या था? अल्लाह का घर। वो वक्त अल्लाह पाक ने एक ऐसा मुझे दिया कि वो जो मैंने दुआ करवाई 10 से 15 मिनट की थी, वो आप यकीन करें कि वो मैं अभी अगर वो अल्फाज निकालूं तो मुझसे नहीं निकलते। मैं दुआ कराता रहा, लोग आमीन करते रहे। जब मेरे पास साथ तो 27-28 लोग थे। आप यकीन करें, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि पीछे कुछ 300 से ज़्यादा लोग खड़े हुए थे जो कि आमीन आमीन। मैं जो तो मुझे पता नहीं था कि मैं किधर खड़ा हूँ। मेरी हालत ऐसी गैर, पसीने में डूबा हुआ, पसीना ऐसा कि मैं आपको क्या बताऊं। और पीछे लोग, और सैकड़ों लोग मेरी वीडियो बना रहे थे, और वीडियो ऐसी बना रहे थे कि मुझे अरबी में मियाँ 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 मुझे ऐसे ऐसे दोनों हाथों से करते थे। तो मेरी ऐसी निगाहें उठाई तो लोग ऐसे कर रहे हैं, और मेरे साथ लोग कोई तस्वीरें बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। अल्लाह बस वो एक टाइम था, शायद वो ज़िंदगी में फिर मुझे दोबारा ना मिले। तो हाजी साहब, ये तो मक्के की पोजीशन थी। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रजब शुबान में तो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं हर रोज़, मेरा एक बेटा भी साथ गया था तो मैं उससे पूछता था, यार तुमने कितने तवाफ़ किए रोज़? कहते अब्बू आज मैंने तवाफ़ नहीं किए, मैंने आज सिर्फ बोसा दिया है। और मैंने कहा तेरा बाप रोज़ बोसा देता है और 4, 5, 6 तवाफ़ भी करता है। अल्लाह पाक ने इतना मौका दिया हरम शरीफ में। और फिर हम मदीना मुनव्वरा चले गए। मदीना मुनव्वरा में तो क्या बात है, मदीना से हम जब हमारी गाड़ी चली, आप यकीन करें कि मैं और मेरा पूरा ग्रुप, पूरी गाड़ी में हम रोते गए हैं। ऐसे रोते गए हैं कि मैंने कहा ये मक्का और मदीना में, मक्का तो हम से हम निकल आए हैं, मदीना जा रहे हैं। लोगों, मदीना वालों की शिकायत ना करना। यहाँ पे कोई तकलीफ़ें भी आएंगी रास्ते में, होटलों में बड़े मसाइल होते हैं। मदीना वालों की शिकायत ना करना और आजिज़ी से सलाम करना। वो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ने मौका दिया। तो वहाँ पे रोज़ अल्लाह ने मुझे 3 से 4 मरतबा हजूर के रोज़े पे सलाम अर्ज़ करना होता था। और हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान जो पिछले हैं, फ़लस्तीन में हैं, कश्मीर में हैं, जहाँ भी मुसलमान पिस रहे हैं उनके लिए दुआएं की हैं। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की है। जिन दिनों में मदीना मुनव्वरा में था तो उस दिन इलेक्शन के दिन थे। अब अल्लाह से रो रो के मांगा है, या अल्लाह हमारे पाकिस्तान को कोई ऐसे हुक्मरान दे जो अवाम के सोचें, इस्लाम का सोचें, दीन का सोचें। जो आते हैं अपना करके चले जाते हैं। या अल्लाह कोई हमें ऐसा हुक्मरान दे जो कि पाकिस्तान को संभाले। तो हाजी साहब, ये मदीना मुनव्वरा की स्टोरी थी। बाकी वहाँ की ज़ियारात की हैं। जैसे वहाँ पे रियाजुल जन्ना में कितनी देर आप वहाँ पे रहे, और वहाँ पे जो एक खुसूसी दुआएं मांगी जाती हैं उसमें आपने पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे जो हमारे फ़लस्तीन के भाई हैं उनके लिए क्या दुआएं मांगी? हाजी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वहाँ पे रियाजुल जन्ना का शेड्यूल उन्होंने चेंज कर दिया। अभी एक ऐप जो है ना वो डाउनलोड करनी पड़ती है। वो हाजी साहब ने मुझे बताया था, वो मैंने 1 हफ़्ता पहले कर ली थी। तो मुझे एक टोटल आधा घंटा मिला वहाँ जाने का। तो वहाँ पे 20 मिनट गुजरते हैं तो निकालना शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई तकरीबन 24 मिनट मिले। तो मैंने वहाँ पे नफल अदा किए, और वहाँ पे कश्मीर के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मांगा, अल्लाह से रो रो के मांगा कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान के में ऐसे हुक्मरान दे कि जो पाकिस्तान की अवाम का सोचें, पाकिस्तान का सोचें। या अल्लाह ये ख़ुद भी ये मांगते रहे लोग। वहाँ पे लोगों को भी मैंने सुना पाकिस्तान 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 जिंदाबाद के वहाँ पे लोग मांगते रहें। तो अल्लाह पाक पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरान दे
تو یہی ہم نے مانگا ہے جی اللہ کے گھر میں بھی نبی کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کیا، اس کے بعد وہاں پہ بھی یہی مانگا کہ یا اللہ پاکستان کو کوئی اچھے حکمران نصیب فرما۔ وہاں جو مدینہ منورہ میں آپ نے قیام کیا، وہاں کی کوئی ایسی خاص بات جو اپنے ان مسلمان بھائیوں کو اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو بتانا چاہیں گے کہ وہاں پہ نور کی جو بارش ہوتی ہے، ایک ہم نے یہ بالکل سنا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ حاجی صاحب بات یہ ہے نا جی، مدینہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، مدینے کی تو بات ہی کیا ہے۔ وہاں پہ جو انسان مانگے وہاں ملتا ہے، نبی کے صدقے اللہ پاک عنایت فرماتے ہیں۔ یقین کریں میں نے وہاں پہ جو مانگا وہ مجھے ملا، میں نے تو وہاں پہ کوئی ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا ہے صاحب، رات دن الحمدللہ۔ میرا یہ دورانیہ تھا بلکہ پورے گروپ کا کہ صبح تہجد کے ٹائم پہ ہم ہوٹل سے نکلتے تھے 2:30 سے 3 بجے، اشراق پڑھ کے مسجد نبوی سے واپس، پھر جب واپس آئے ناشتہ کیا، میں نے گروپ سے کہا کہ یہی کھانا ہے یہی ناشتہ ہے، 11 بجے پھر واپس جا کے جناب 11 بجے سے لے کر پھر عشاء تک جو ہے نا نبی کے روضے کے سامنے بیٹھ کے درود ہی پڑھتے رہے ہم تو، اور وہاں پہ کچھ نہیں کیا۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا سفر آپ کا گزرا، اور یہ پورا ایک مدینے کا جو سفر ہے، جب یہ وہاں سے 21 دن آپ کے مکمل ہوئے اور آپ پاکستان واپس آئے، پاکستان واپس آ کر آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کی؟ اچھا، تبدیلی ایک تو یہ تھی کہ جب مدینہ سے واپسی ہوئی ہماری، تو وہاں ہمارے اوپر کیا کیفیت تھی، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، چھوڑ دیا، بلکہ چھوڑ دیا۔ وہاں پہ گاڑی والے نے ایک وہ نعت بھی رکھی ہوئی تھی، وہ لگائی، تو ہمارا تو وہ حال تھا کہ وہ مسجد، وہاں پہ مسجد علی ہے جہاں پہ وہ عمرے کے لیے احرام باندھنا پڑتا ہے، وہاں سے جب نکلے ہماری، تو یقین کریں کہ بس ہمارے دل کی ابھی میں وہ بیان نہیں کر سکتا کہ جو ہمارے اوپر کیفیت طاری تھی کہ ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ سے کہا کہ اللہ یہ مدینہ مدینہ ہے، یا اللہ جب ہم واپس جائیں اے اللہ ہم سے وہ کام لے کہ جو مدینے والا ہم پہ راضی رہے بس۔ تو الحمدللہ اس سے اچھا یہ ہوا کہ میں تو جب سے آیا ہوں واپس، میں جو رات کو آنکھ میری لگتی ہے تو سامنے مدینہ، آنکھ کھلتی ہے تو مدینہ، کوئی بندہ مدینے کا نام لیتا ہے تو آنکھوں سے آنسو، تو مدینہ ہے۔ اچھا بالکل جی، بہت ہی اچھے الفاظ کہ مدینہ تو مدینہ ہے۔ یہی جب آپ جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، جب حرم شریف پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو انسان کی کیفیت کہ جس خانہ کعبہ کی طرف ساری زندگی منہ کر کے ہم نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اس خانہ کعبہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اور وہاں پہ ساری دنیا کے مسلمان عمرہ کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، تو یہ وہ اس وقت کیفیت ہوتی ہے جو دل سے دعا نکلتی ہے، سچے دل سے، اپنے سچے دل سے توبہ استغفار کی جو دعا نکلتی ہے، وہ اسی وقت اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر تبدیلی کو لازم قرار دیں۔ جب میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، مجھے کسی میں برائی نظر نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح مدینہ منورہ کا سفر، وہاں مدینہ منورہ کی تو کیا ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہماری ان گناہ گار آنکھوں نے جب دیکھا ہوگا تو وہاں کا کیا منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، سب کو توفیق دے کہ مدینہ منورہ کا اور حرم شریف کا بار بار ہمیں سفر عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں وہ چیز لے کے آئے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں
حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت کر سکیں اور دین پہ چل سکیں، نماز قائم کر سکیں، قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے پورے اہل و عیال کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ باصیت مسلمان نماز، قرآن پڑھنا، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ ساری چیزیں ہم پہ فرض ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں وہ بھی توفیق دے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں۔ اسی طرح جیسے ہمارے اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فلسطین کے بہن بھائیوں اور بچوں پہ جو یہودی لابی قیامت ڈھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس اسرائیل کو تباہ و برباد کرے اور ہمارے ان فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کے ساتھ سوچنے کے علاوہ پوری امت مسلمہ کو بھی سوچنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پہ قائم رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ اس چیز کو ہم قائم و دائم رکھ سکیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ جو ہے یا اللہ سب کو عطا یا اللہ اپنے نبی کے صدقے یا اللہ ان سب کو اپنے گھر کا دیدار دیجیے یا اللہ سب کو اپنے پیارے نبی کے روزے کی زیارت یا اللہ یا اللہ ان کے بچوں کو ڈھیر جائے یا اللہ ان کے ماں باپ جو ان کو وفات پا گئے یا اللہ ان کی مقصد یا اللہ ان کے درجات بنا یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے یا اللہ ہم مانگتے ہیں یا اللہ جو ہم مانگا وہ عطا فرما یا اللہ جو نہیں مانگ سکا جو ہمارے لیے بہتر ہے یا اللہ وہ ہمارے لیے آسان یا اللہ ہمیں معاف کرنا اس رمضان کے ذریعے یا اللہ اس رمضان کی یا اللہ ہمیں جس طرح ہمیں حق ہے ہمارا خدمت کرنے کا یا اللہ یہ مہمان ہے ہم اس کے میزبان ہیں یا اللہ ہمیں میزبانی پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔